Dobrodošli na kanal Večne mladosti. Danas ćemo govoriti o nečemu što je od najveće važnosti, o obnovi srca. Iako je srce samo organ, ono drži ključ za našu vitalnost i zdravlje. Kako bismo imali zdravo srce, moramo se posvetiti sebi i to u potpunosti. Svako od nas nosi srce ne samo kao pumpu koja daje ritam našem postojanju, već i kao simbol emocija, ljubavi i strasti. Ali šta se dešava kada to srce oboli, kada tišti teretom nevidljivih rana? Obnova srca, put u zdravlje, putovanje, unutrašnje transformacije, hrabrosti i ponovnog rođenja. Pred vama je priča o prevazilaženju, o borbi koja se ne vodi samo u operacionim salama, već i u dubinama duše. Zbog čega je to tako? Inače, u duši nikada ne treba ni da se vodi nikakva borba, prosto čovek ima dušu koja se nalazi u iluzionim ravnima, a to dolazi od nestrukturirane svesti. I kada bukvalno ta magla postoji oko duša, onda je borba i u čovekovom životu, a i u samoj duši. Zato očišćenje duše obavezno radite, imate puno tehnologija na tu temu na ovom YouTube kanalu. Dakle, kroz ovo odiseju zdravlja otkrivamo snagu ljudskog duha, sposobnost da se iz najtamnijih trenutaka izrani jači, celovitiji, sa srcem koje ne samo što kuca, već i voli, osjeća i počinje da živi večno u ovom telu. Obnova srca nije samo fizički proces. To je odiseja koja nas uči da je pravo zdravlje simbioza tela, svesti, duha i duše i da put do njega počinje jednostavnim korakom, upravljanjem i korišćenjem tehnologija nove svesti. Moje ime je Svetlana Novak i ovde sam da vam prenesem znanja o brzom samoisceljivanju srca. Znanja dobijate na tacni, a praksa je samo vaša. Dakle, radimo učenje doktora Grigorija Grabovoja i sami znate da učenje u Grabovoja nema neizlečivih bolesti, već samo ima takvih predstava u glavama ljudi. Dakle, naša tema je obnova srca, put do zdravlja. Šta je važno da znamo? Da je srce stvoreno da beskonačno kuca. To je program Boga, a sve ostalo nije. Karma, reinkarnacijski krugovi, bolesti srca, operacije, to nije program Boga. Program Boga je da imamo svi večno zdravo srce. Vi ste preko vašeg srca spojeni sa dušom Boga. I uvek se setite toga kada radite po ovim tehnologijama, obnovu srca, ne možete vi imati bolesno srce ako ste spojeni sa dušom Boga i ako to znate. Jer i u našem srcu se nalazi naša duša, to je Bog. Tako isto i u srcu Boga se nalazi njegova duša koja joj obuhvata čitavo njegovo telo i naša duša se istovremeno nalazi u našem srcu, a i obuhvata celo naše telo. Osnovno je da uvek radite za makro spasenje svih, da svi imaju zdravo srce, pa i vi. Kogod ima ugrađene stentove ili pacemakere, taj uvek dodatno izgovara i obraća se Bogu da se sve to transformiše u biološko tkivo po normi Boga. Jer naše telo je savršen mehanizam, savršenstvo koje je Bog osmislio i ne treba u našem telu zaista da bude ništa od tih stranih tela i neće biti ukoliko budete posvetili dovoljno vremena sebi za svoj lični razvoj i naravno počeli da volite sebe bezrezervno. Da krenemo odmah na tehnologije. Prva tehnologija je srce duše. Vidite, na levoj strani se nalazi vaše fizičko srce i ono se nalazi u trenutnom stanju kakvom jeste. A sa desne strane se nalazi srce duše, kanonsko srce duše, znači gde je sve u normi. I kako vi radite sad ovu koncentraciju? Svetlost koja ide sa vašeg kanonskog srca duše, dakle ono koje je u normi,
ta svetlost ide ka vašem fizičkom srcu. Kako će ići? Tako kako vi radite koncentracije i usmeravate pažnju da svetlost prenosite na vaše fizičko srce. I vidjet ćete, iz početka će to možda ići malo teže dok se ne priviknete na tehnologiju, a posle će vam to donositi ogromnu radost. Da samo usmeravate svetlo sa desne strane svojih grudi, tu gde se nalazi srce duše, prenosite na vaše fizičko srce. Dakle, ovo je lako i ovo može svako da uradi. Druga tehnologija je svetlo života. I ova tehnologija je data iz autorskog seminara doktora Grabovoja broj 142 Život duše i sad ću vam dati citate odatle. Znači, vaša duša je kao jedna sfera jarko plave boje, u duši je Bog i on označava čovekovu dušu. Znači, zato Grabovoj kaže u svojim materijalima da je naša duša izvorno kristalno čista. Zbog čega? Pa zato što je to sam Bog. A mi nepravilnim mislima, nepravilnom strukturom svesti, nepravilnom verom verujemo u sve ono što je uglavnom laž i onda smo dobili te iluzione ravne oko duše i ne vidi se ta kristalno čista duša, ne vidi se taj dijamant u našoj duši koji je sam Bog. U središtu čovekove duše je središte života duše čoveka. Tu nisu potrebni nikakvi dodatni resursi. Svet je stvorio Bog koji se nalazi u duši, koji sam po sebi označava čovekovu dušu. I to je već stvorena konstrukcija, ona je autonomna i ne zavisi ni od koga. Zbog toga vi možete svoje srce i bilo koji drugi organ da regenerišete u rekordno kratkom roku. Sve zavisi od toga koliko ćete vi pažnje posvetiti sebi, svom radu i bukvalno da naučite da volite sebe. Jer oni koji su već doživjeli operaciju srca, oni su se previše davali drugima, malo su imali ljubavi za sebe, malo odvojenog vremena da vole sebe na način potpune norme. To znači da sebi obezbede dovoljno vremena i za svoj lični rast i za svoje zadovoljstvo i sreću. I onda, kada to nemaju, onda imaju taj osjećaj nedostatka, počinje gušenje u plućima i pluća su organ ljubavi kao što je i srce organ ljubavi i mnogi završavaju neslavno na operacionom stolu i na teškim operacijama. Dakle, ovo je najmoćniji mehanizam lečenja bolesti, umeće da se tako izradi struktura čovekovog života, da se unutra mogu videti ti autonomni sistemi, na primjer onog procesa kog treba izlečiti. Vi možete na ovaj način da odradite regeneraciju srca ili hiruški odstranjenih organa, na primjer žučne kese, krajnika, slepog creva. Slepo crevo je jako važno za imunni sistem, molim vas to obavezno odradite regeneraciju koju god odstranio taj organ. Ili žene, recimo, koje su zbog raznoraznih razloga morale da idu na operaciju jajnika, materice, pa su ostale bez tih organa. Dakle, odradite sve što je potrebno da sebe u potpunosti iscelite i da vratite svoje organe po normi Boga. Dakle, ovo što je Grabovoj dao, to je moćan sistem regeneracije organa i za to je potrebno da se svetlost života postavi malo iznad pored organa. A koja je to svetlost života? Pa to je ona svetlost koja ide iz naše duše, iz centra naše duše. Dakle, svetlost života postavimo iznad našeg srca. Ne treba je polagati na sam organ, na srce, zato što tada kontaktiramo sa određenim lokalnim mestom. Treba raditi pored, znači u potpuno drugom polju, polju večnog života. Ta svetlost koja je pored, ona brzo tka i brzo stvara organ. Sad dok se to priča, to je komplikovano, kad se prikaže na slici sve je jednostavno. Vidite, duša se nalazi u sredini naših grudi, duša se nalazi delom i u predelu srca. Znači, vi uzimate svetlo života iz svoje duše, postavljate iznad organa,
sad radimo srce, da radite bubrege, postavili biste iznad bubrega, da radite žučnu kesu, postavili biste iznad žučne kese, da radite jetru, postavili biste iznad jetre, a pošto radimo srce, postavimo svetlost života koja je belo-srebrne boje, dakle, iznad srca, da ga ne dotiče. I onda držite koncentraciju. Vidjet ćete da svetlo života tka brz organ, stvara ga. Ko ne može da vidi, dovoljno je da držite koncentraciju, evo, baš na ovom snimku, a vremenom ćete razviti i vizualizaciju i jasnoviđenje. Možete upravljati i rečima, dakle izgovarate reči i reči su takođe upravljanje. Šta je još ovde bitno? Prisećanje duše, to je rast organa. Dovoljno je da se duša priseti i da sve izvede na potrebnu poziciju. Jer i u centru naše duše se nalazi naše kanonsko telo, večno zdravo telo. I regeneracija organa se praktično odvija oko kanonskog tela. A kanonsko telo je unutar duše, kao što sam rekla. I jednostavno se duša priseća svog stanja i prisećanje, to je rast organa. Da znate kako ide ceo proces, zbog toga ovako detaljno objašnjavam, da ne bi vaša svest se slučajno zapitkivala kako ovo ide, zašto ovako, zašto ne bi uradio onako, znači evo radite baš ovako detaljno kao što je dao doktor Grabovoj i sve ćete postići. Bog razgovara sa dušom, on stvara večno fizičko telo. U svakom kontaktu duše i Boga telo se uvek stvara kao večno. Znači vi preko svoje duše jednostavno stavite ruke na svoju dušu i obraćate se Bogu, jer duša je Božja. Videli ste, duša je Bog. Ona kristalno čista duša. Ako imate iluzione ranije, svih imamo, jer smo imali pogrešno školovanje i pogrešno odgajanje, jer su nas učili da se mora umreti, odnosno da se mora otići sa ove zemlje, što je najveća laž koja nam je poturena i da se mora stariti. Dakle, mi se moramo osloboditi tih laži i krenuti putem istine, a to je večna mladost, večni život i večno zdravo telo i naravno večno zdravo srce. Treća tehnologija, ja vas molim da je radite izjedna, brojčani nizovi plus ubrzanje plus očišćenje duše. Znači, za kardiovaskularni sistem imate brojčani niz 214 razmak, 700 razmak, 819 razmak, 891. Tu gde je razmak, tu ćete vidjeti svoj kardiovaskularni sistem u savršenoj normi, a isto tako i kod svih koji žive i kojima treba ista pomoć kao i vama. Srce ima brojčani niz 918 razmak, 749 razmak, 328 razmak, 081. Koža, ubrzanje, već znate da preko kože postižete uvek ubrzanje za regeneraciju bilo čega i za ubrzanje događaja. 519 razmak, 606 razmak, 901 razmak, 319. Gde god vidite razmak, tu ćete vidjeti sebe da ste savršeno srećni i da ste već sve regenerisali. Ove brojčane nizove imajte uvek ispisane na flasteru i zalepljene na srcu, plus radite koncentracije bar pola sata dnevno. Ili na majicama napišite brojeve. Imate flomastere za tekstil koji se ne spiraju vodom. Ako pijete lekove, na sve njih zalepite broj pretvaranja negativnog u pozitivno da lekovi ne bi imali kontraefekte. 1888948. Šta vam ja predlažem? Tokom dana, bilo šta da radite, vi uvek možete da držite sferu svojim brojčanim nizovima. Dovoljno je da znate na što se to odnosi. Kardiovaskularni sistem 214, možete samo prve 3 cifre da primenite. Srce 918, koža 519 i držite koncentraciju na tim. Možete ovu sferu sa tim brojčanim nizovima postaviti u svoje srce i držati koncentraciju. I naravno treba da radite sa brojčanim nizom 888, večna ljubav. Ovo je ljubav koja se bukvalno odnosi na sve sfere života i ljubav ka Bogu i ljubav prema porodici i partneru i domovini i planeti Zemlji. Sve obuhvata to. I odmah radite očišćenje duše.
Kako to radite? Jednostavno iz svoje duše idete u vaš događaj. A koji je vaš događaj? To je zdravo srce kod svih. Kažete zdravo srce kod svih i kod mene takođe. Možete da kažete i kod članova moje porodice i držite koncentraciju. Vaš događaj je kao sfera belo-srebrne zlataste boje. Jer to je u stvari vaša svest. Vi sa vašom svešću gradite nov događaj, a svest ima tu zlatastu optiku. I onda radite te tehnologije, one su veoma lake i svako može da ih primeni. Meni se danas javila Danijela, napisala mi je mail i pitala je kada će biti neki klipovi o regeneraciji srca, ali njoj dojadilo da pije lekove. Ja sam joj napisala da sam već dala minimum 5 klipova o tome, evo ja sam neke pronašla. Što se tiče regeneracije srca, tehnologija broj 2, tema broj 439, samo tako ukucajte na mom YouTube kanalu i izaći će vam. Regeneracija srca, tema broj 442, tema broj 551, ali evo ja sam se ipak odlučila da uradim ovu temu ponovo. Imate bezbroj tehnologija, sve su univerzalne, sve možete primeniti i uvek dobiti potreban rezultat. Dakle, primenjujte tehnologije koje vam se dopadaju, one tehnologije za koje vi smatrate da će vam pomoći i praksajte što više. Kao što sam vam na početku rekla, ja vam dajem znanja, raspakovana znanja. Ovaj klip sam spremala punih 8 sati. Znači, spremiti klipove, naći slike, nacrtati crteže, dati dizajneru, sve to zahteva ogromno vreme. A vaše je kada oslušate klip 15-20 minuta, da pustite klip još 2-3 puta, da čujete sve kako treba, da slikate tehnologije, da ih imate u svom telefonu i da te tehnologije primenjujete. Ne postoji taj ko ne može da regeneriše srce ili bilo koji drugi organ. Dakle, sad je sve na vama, praksa je na vama i molim vas, obraćajte se nežno prema sebi, volite sebe, volite svoje postojanje, zahvaljujte se Bogu za svaki dan života i vidjet ćete, bit će sve dobro. Svaki izazov na putu obnove srca bio je više od prepreke, bio je lekcija, prilika da porastemo, da se izgradimo, da naučimo što zaista znači ceniti svaki trenutak našeg postojanja. Ovo putovanje nije samo obnovilo srce, već je obnovilo i našu želju za životom i naše snove. I veru u Boga i njegovu ogromnu podršku za koju sada znamo da je večna. Preko učenja doktora Grbovaja smo to spoznali. Obnova srca nije kraj našeg puta, to je početak novog poglavlja i novog ritma koji će odjekivati kroz dane koje imamo ispred sebe u svom večnom životu. Hvala vam što ste slušali ovaj klip. Podelite ovo znanje sa svima koji imaju problem sa srcem. Svaka operacija srca se može izbeći s ovim tehnologijama nove svesti. Ja sam radila dosta sa strancima individualno i oni su zaista plaćali skupo individualne sesije sa mnom, ali niko od njih nije otišao na operaciju srca. Dakle, ono što sam radila sa njima, ja sam to vama dala na ovom YouTube kanalu, vi nemate potrebe da plaćate bilo kakve skupe sesije, sve sam vam tu dala, samo treba to da primenite. Onaj koji već ima operaciju srca, radite na pretvaranju svega u biološko tkivo i stentova i pacemakera i tako dalje. Bitno je da imate tu duboku veru u Boga i da znate da vas Bog isceljuje. A dalje vi strukturirate svoju svest da isceljenje primite odmah, zato što Bog svima sve daje odmah. Nastavite da negujete svoje srce, svoje zdravlje i svoju strast prema životu. Jer put do zdravlja je put bez kraja, put koji se iznova gradi i oplemenjuje svakim danom. Zašto je put bez kraja? Pa znate šta, vi sad kad kažete 1000 godina treba da se uvede večni život na zemlji, a mi smo tek 40 godina u ovoj priči, onda to izgleda beskonačno dugo, kao da je to put bez kraja, ali posle 1000 godina svi na zemlji će znati
da treba da budu večno zdravi, svako će znati da se isceli odmah i svako će upotrebljavati tehnologije nove svesti. Dakle, mi treba do tada svi da naučimo da sve što dolazi iz kolektivne svesti, a svaka informacija bolesti dolazi iz kolektivne svesti, da znamo da se iscelimo odmah. To je naš put. Do sledećeg susreta, čuvajte svoje srce i neka vam svaki dan bude obnovljen sa još više snage, ljubavi i zdravlja. Ako vam se dopao ovaj video klip, lajkujte ga, pretplatite se na kanal jer to mnogo znači da bi ovo znanje doprlo do svih i svima donelo zdravlje i prosperitet. Mi po nekim analizama koje nam daje YouTube vidimo da imamo pola njih koji slušaju ovaj YouTube kanal, a ne pretplaćuju se. Ja samo da vam kažem da je jako važno da se pretplatite na ovaj kanal jer to obezbeđuje rast i algoritam YouTube-a da bi algoritam davao ove klipove mnogima i da bi mnogi došli u dodir s ovim znanjima i sami sebi pomogli. Nemaju svi novac ni za skupe operacije, ni za skupe lekove. Dajte, molim vas, da ovo proširimo, da svakom damo ovo znanje, a na svakom čoveku je da li će to primenjivati ili ne. Zbog toga vas molim da kliknete na zvonce, da se pretplatite na kanal, tako pomažemo svim ljudima i kolektivnoj svesti. Ostavite i komentare kako ste se vi iscelili, koliko vam je bolje, da ovi koji dolaze novi na kanal da nauče i da što brže porastu i dobiju oni regeneraciju. Najnovije obuke koje su dugo tražene, to je kompletna obuka u duši. Kad znate obuku u duši, vi znate da iscelite svoje srce u rekordnom roku, jer kao što sam rekla, duša se nalazi u predelu srca. Imaćete još jednu platformu sa 30-ak seminara po jednoj ceni od 250 € i duži pristup toj platformi. Ja vam želim da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. Za seminare i knjige se javite na +381 607 25 2929. Želim vam da imate zdravo srce. Ukoliko ste već pretrpeli i bili na operaciji, da regenerišete svoje srce u potpunosti. Imate ovde tehnologije, dala sam vam i klipove gde se nalaze još tehnologije za regeneraciju srca i sada je sve na vama. Mi uvek upravljamo za makro spasenje svih, a tu ste i vi i svi drugi kojima treba pomoć. Budite večni i budite srećni, volim vas sve.